Alright, grabis. Kaya toy. Yan, habang binabaklas ko habang may naramdaman akong hindi maganda kasi ano. Oh. Tagas na naman ng oil seal. Yan, grabis kaya toy, nililinis natin. CVT. Let's go. Baklasin natin yung pulley tsaka lining. Flyball. Ayun o. Ayun flyball o. Ayun o, pulley. Meron ka na dyan? Okay. Alright, ililinis na natin. CVT na natin, oh. Ayan, oh. Alright, oh. Mga ML player pa, oh. Oh, seryoso. Oh. Oh. Oh, mukha yan, oh. Alright. Alright. Ito na, oh. Yun, oh. Talagang balaw-balaw na yan, mga boss. Amo. Okay, salpak na natin mga pyesa. Ano natin, mga audience. Kabit. Yan. Tapos na natin, pinatan flyball, tsaka slider piece, oil seal. Okay, kayo toy. Testing. Testing muna. CVT lang yan mga boss. Smooth na naman. Laban na naman sa lahat. Fish bomb.